Yo, what's up? Dol, vlogger ka na ako? Oo. Sure ta? Salamat, kid. Salamat Sige, po, sige. salamat. Yeah. Dol, oh, pa-picture ta si mo, aw? Vlogger ko kilala? Why? Sikat mga vlogger sa Negros, wala ka kilala? Di paano mag-vlogger, boss man, nga magsikat? Gusto mo maging vlogger? Uy, Tudloan ta ka. paano man? Simple lang katama. Dali, tudloan ta ka kung paano maging vlogger. Sige, sige. Kita mo si Manong? Ari si Manong, oh. Nong, Boss, ano ka da? napangukay ka, no? Kita niyo mga... Ari, oh. Uli na lang sa inyo. Amula na mangin vlogger. Ah. Editon mo lang, butangan mo lang music, slow mo, vlogger ka na. Te, gusto mo maging vlogger? Ay, hindi ko, suluhan na lang da. Lahat ko.